Oh. Horn helmet noong 1758. Ano pa nila? Horn helmet. Uy, tinuod ba na siya? Ano ba? Eh, pinagkakaguluhan namin sa Balikasaga. Ito, Joy, oh. Ito yung sinasabi ni Mami, Bohol Rock Foundation. Oh. 144 Maribojoc Limestone. Cabulao. Carmen. 2 million years ago. Wahig. 66 million years ago. Pinang-ubos milin. 144 million. Limestone. Kargado magutag limestone. Grabe. Ito, Maribojoc. Yung ano, yung sa ano. Oh, don't touch daw, Mami. Oh. Grabe. Ubay Formation, Talibon. Ano siya? Bohol Rock Formation. Giant clam. Wala, oh. Laki, oh. Uy, eto, nakita ko na to sa dagat. Oo nga. At parang nakita na natin yan kay Cha Daday, oh. Wala, oh. Ano to? Megalodon. Tooth. Sa Maribojoc. Ano naman? Natural history. Teka. 3,000 lang pala. Area ng Bolo, 3,978. Square? 3,978. Wala go. Square kilometer. Sa mani km area. Square kilometer. 3,978. 36 municipalities. Barrio 460. Asa ta? Nasa ba ta? Yan eh. Area. Dito yung Andad, Boracay. Yan doon man. Oo. Tapos dito ta sa Asa. Nasa man ta? Nawala ang Tagbilaran. Dinhi Tagbilaran. Asa ba? Ay, kini. Tagbilaran. Wala sa dagat. Oh, Tagbilaran. Landscape, diverse wildlife. Dito ka, dito ka. Laki pa pala, yun. Ay, ito yung Leyte, oh. Ay. Wow. Ano yan, Ate Be? Yung parang nabuo siya. More than 140 million years.